Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le lexique, préfixe et suffixe. Les préfixes, ce sont les éléments qu'on ajoute à un radical pour obtenir un mot dérivé. يعني العنصر ولا العناصر اللي كنزيدوا لواحد لو راديكال هو الاصل ديال الكلمه كنزيدوا لها واحد لو بريفيكس فين كيكون لو بريفيكس كيكون devant le nom et les suffixes ce sont les éléments qu'on ajoute à la fin du mot bien après le radical ça fait pour obtenir des mots dérivés باش كنحصلوا على مشتقات ديال الكلمه وهذا الشيء كامل غنتفصلوا فيه اكثر من خلال الدرس ديالنا ومن خلال لي فراز اللي عندنا هنايا. J'observe et je découvre. Navré, il est impossible de remonter correctement votre console. Celui qui l'a démonté a brûlé des circuits, m'a affirmé le réparateur des appareils électroniques. C'est pour moi une journée inoubliable. D'accord? Navré هي بحال كتقول désolé ou là je m'excuse. Il est impossible de remonter. يعني لا يمكن يعني إعادة تركيب يعني بطريقة صحيحة votre console de jeu. Ça fait celui qui l'a démonté يعني هذاك اللي يعني فككها a brûlé des circuits يعني حرق لها يعني les circuits ديالها للداخل. m'a affirmé le réparateur des appareils électroniques يعني اللي هادشي أكدوا ليا يعني المصلح اللي كيصلح ديك الأجهزة الإلكترونية. صافي كما كنلاحظوا معنا هنايا il est impossible هاد لي مو اون كولور هما اللي عليهم لا لوسون ديالنا هما اللي غادي نخدموا عليهم الدرس ديالنا. كما قلنا لي بريفيكس قلنا ce sont les éléments qu'on ajoute au début ou bien avant le mot le radical. بحال هنا الكلمه لو impossible elle est composée d'un radical اللي هو possible يعني الكلمه الاصليه هي possible وشنو زدنا لها un هاد un وهاد un كتسمى préfixe. D'accord? De remonter هنايا عاوتاني الكلمة الأصلية هي monter يركب monter شنو زدنا لها غو هاد غو هو c'est un préfixe. نشوفو هنايا correctement شنو زدنا لها هادي زدنا لها في الأول ولا في الآخر زدنا لها أومون هاد أومون قلنا ليليمون اللي كنزيدوه في الآخر ديال الكلمة شنو كتسمى سوفيكس. صافي دابا فهمنا شويه بدينا كنفهموا يعني العنصر اللي كنزيدوه في الاول كيتسمى بريفيكس. هنا اومون زدنا في الاخر الكلمه كيتسمى سوفيكس. داكوغ هنايا كذلك مونتي عاوتاني زدنا لها دي ياك دي سي ان بريفيكس. لو ريباراتور هنا زدنا تور ou bien اتور الكلمة الأصلية هي réparer يصلح réparer وزدنا لها اتور هاد اتور سي ان سوفيكس. هنايا لا ميم شوز journée لو راديكال هو jour اليوم شنو زدنا لها ني وهاد ني سي ان سوفيكس. inoubliable شنو كنلاحظوا هنا في inoubliable شنو هي لو راديكال هنايا عندنا لو راديكال هي oubli شتي oubli زدنا لها ان بريفيكس ياك اللي هو ان وزدنا لها ابل شتي هذه هي الكلمه الوحيده اللي زدنا لها على فوا بريفيكس اي على يعني على فوا ان بريفيكس اي ان سوفيكس شتي. نشوفوا دابا جو مانيبيل et je réfléchis. Observe les mots en couleur حنا قريناهم ودرسناهم وداكشي. Donne les mots simples avec lesquels sont formés les mots ci-dessous. يعني تعطينا الكلمات يعني العادية اللي من خلالها حصلنا على هاد الكلمات. صافي كما ديجا شرحت لكم possible قلنا في الكلمة الأولى الكلمة الأصلية هي possible شنو زدنا لها un دونك غنكتبو هنايا possible اللي عليها وقع التغييرات زدنا لها ان ويعني وتبدلات. صافي غومونتي شنو هو الاصل ديالها هي مونتي
démonter حتى هي هكا monter correctement شنو زدنا لها قلنا زدناها لها اومو دونك الاصل ديالها هي correct réparateur هي réparer journée الاصل ديالها هو jour comment appelle-t-on ces mots شنو كنسميو هاد الكلمات هادو قلنا هاد الكلمات الاصليه كنسميوهم لو راديكال صافي لو راديكال quels sont les éléments qui ont été ajoutés au mot simple شنو هما يعني العناصر اللي زدنا لديك الكلمات الاصليه شنو هي الكلمه الاولى شنو زدنا لها ان ياك الكلمه الثانيه شنو زدنا لها remonter الكلمه الثالثه زدنا لها démonter الكلمه الرابعه شنو زدنا لها في الاخر زدنا لها اومو réparateur زدنا لها ateur صافي journée شنو زدنا لها ني comment appelle-t-on les éléments ajoutés شنو كنسميو قلنا هاد العناصر اللي زدناهم ce sont les préfixes et les suffixes صافي les préfixes et les suffixes préfixes ce sont les éléments qui se placent devant ou bien avant le radical. Les suffixes, ce sont les éléments qui se placent à la fin du mot. Où sont-ils placés dans les mots de couleur rouge? Où sont-ils placés هاد كتعود على داك les éléments. يعني فين محطوطين ديك العناصر في الكلمات اللي مكتوبين بالأحمر. شوفوا معايا تما شنو شحال الكلمات اللي عندنا بالأحمر عندنا impossible, remonter et démonter. هادوك les éléments ديك un ou des فين où sont-ils placés? Ils sont placés très bien avant le radical. Ça fait غنكتبوها ils sont placés avant le radical يعني قبل الكلمة الأصلية صافي ils sont placés avant le radical. Où sont-ils placés dans les mots de couleur verte? الكلمات اللي عندنا بالخضر عندنا réparateur وعندنا journée. هادوك العناصر فين محطوطين عندنا heure وعندنا né. Ils sont placés à la fin du mot. D'accord? داكشي علاش كنسميوهم des suffixes. Ils sont placés à la fin du mot, bien à la fin du radical. Le mot كنقصدو به يعني الكلمة الأصلية le radical. D'accord. ندوزو دابا السؤال الموالي. Comment appelle-t-on ces mots formés? يعني هاد الكلمات اللي كنحصلوا عليها هاد remonter impossible يعني الكلمات اللي كنحصلوا عليها بعد ما كنزيدوا لها هاد لي بريفيكس اي لي سوفيكس كنحصلوا على المشتقات ديال الكلمة الأصلية صافي كنسميوهم لي مو ديريفي صافي المشتقات ديال الكلمة صافي. comment appelle-t-on ces mots formés نسميوهم des mots dérivés. dérivé صافي. ندوزو دابا question numéro 9. observe le mot en bleu que remarques-tu داكشي اللي شرحت لكم قبيلات inoubliable. le mot en bleu هو هذا هي inoubliable. كنلاحظوا بان لو راديكال اوبلي ياك زدنا له un préfixe et un suffixe. زدنا له un qui est un préfixe et able qui est un suffixe. Que remarques-tu? Je remarque que le mot يعني هاد الكلمة
est formé en ajoutant un préfixe اللي هو un ياك اللي كاين في الأول هو le préfixe et un suffixe اللي هو able. يعني هاد الكلمة مكونة انطلاقا من إضافة واحد لو بريفيكس وواحد لو سوفيكس، يعني لي دو à la fois. وهادشي كامل اللي قلنا غادي نلقاوه ملخصنا في هاد لا ريغل هادي. à partir d'un mot simple le radical en forme des mots dérivés. يعني انطلاقا من واحد الكلمة اللي عادية اللي هي الكلمة الأصلية لو راديكال كنكونو دي مو ديريفي يعني مشتقات الكلمة en ajoutant un préfixe ou un suffixe. نقدروا مرة نزيدو ان بريفيكس بحال هنايا ان، نقدروا نزيدو ان سوفيكس بحال هنا اوجي راديولوجي صافي، او بيان او لي دو على فوا، ولا نقدروا نزيدوهم بجوج في مره واحده كما درنا في الكلمه ديالنا انوبليابل، زدنا ان بريفيكس اي ان سوفيكس. دابا غادي يشرح لنا شنو هما لي بريفيكس. قلنا لي بريفيكس سو بلاس افون لو راديكال tandis que بينما ان لي سوفيكس سو بلاس à la fin du mot صافي. préfixe كيكونوا في الاول، لي سوفيكس كيكونوا في الاخر. لو راديكال se trouve dans tous les mots de la même famille، يعني هاد الكلمه الاصليه كنلقاوها في جميع الكلمات ديال نفس العائله. لو préfixe modifie le sens d'un mot، يعني لي préfixe اللي كنزيدوهم في الاول كيبدلوا لنا المعنى ديال الكلمه. il se place avant le radical، يعني كما ديجا شفنا et permet d'obtenir des dérivés، وكيمكننا من الحصول على مشتقات. بحال مثلا هنا heureux زدنا لها mal، على heureux عطاتنا malheureux. يعني هنايا الكلمه يعني لا ناتور دو مو ما تبدلش. هنا adjectif بقى adjectif، شنو تبدلنا غير لو سونس، المعنى اللي تبدل. هنا heureux سعيد، malheureux يعني حزين ولا تعيس صافي. يعني لي بريفيكس موديفي جوست لو سونس. نشوفوا دابا السوفيكس شنو كيبدل لنا في الكلمه. لو سوفيكس شونج ان فيرب اون نون، يعني كيبدل لنا الفعل كيبدل لنا الفعل الى اسم. بحال باسي كنزيدو باسي سي ان فيرب كنزيدو له ا شنو كتولي لنا باساج، لو باساج. او اون ادجيكتيف ولا كيردوا لنا يعني نعت، بحال شارم كنزيدو له مون شنو كيرجع شارمون. داكوغ. il change un adjectif en adverbe، ولا كيبدلنا l'adjectif كيردو لنا adverbe بحال évident c'est un adjectif. كنزيدو له aimant شنو كترجع évidemment c'est un adverbe صافي. يعني لي سوفيكس شنو خصنا نعقلوا بان لي سوفيكس لو سوفيكس يعني change la nature du mot، يعني كيبدل له الطبيعه ديالو. كيكون verbe كيرجع non، كيكون non كيرجع adjectif، كيكون adjectif كيرجع adverbe. Par contre les préfixes شنو كيبدلنا il modifie juste le sens، كيبدلنا غير المعنى ديال الكلمه صافي. يلا ندوزو دابا لا باج suivante. Je m'entraîne dans chaque mot sépare le préfixe du radical par un trait. يعني في كل كلمه غادي نفصلوا ما بين لو راديكال يعني الاصل ديال الكلمه ولو بريفيكس اللي زايدينو في الاول ديالها par un trait بواحد الخط. بحال هنايا maladroit فين هو لو راديكال؟ لو راديكال هو ادغوا، غادي نفرقوه مع لو بريفيكس مال. بارابلوي يعني مالادغوا يعني شي واحد اللي غير ماهر، ادغوا شي واحد ماهر. بارابلوي هي المظله ياك، المظله اللي كنديروها ملي كتكون لا بلوي. شنو هو لو بريفيكس ديالها؟ هو بارا. ديجيل هو الذوبان، بريفيكس هو دي. باراتونير هي شي مضاده للصواعق صافي. لو طونير هو ديك البرق ياك، هو الرعد بلوتو. لو طونير هو الرعد وليكلير هو البرق صافي. البرق هو اللي كيضرب في السما كنشوفو غير يعني كيعطينا غير الضو، هذاك سميتو ليكلير. لو طونير هو الرعد والبرق. لو طونير اي ليكلير. بارا دونك هذا هو يعني لو بريفيكس باراتونير. illimité هي غير محدود، الكلمه الاصليه هي ليميتي زدنا لها il. ديفورمي هي يعني شي حاجه كتكون شاده لا فورم ديالها اي تو لا ديفورم، يعني كتضيع لها الشكل ديالها صافي. احنا فرقنا بيناتهم دي.
préhistoire هو ما قبل التاريخ. عندنا histoire et pré. adverbe غادي نفرقوا بيناتهم بخط. عندنا verbe et adverbe. le verbe هو الفعل و adverbe هو الظرف. admettre حتى هي زدنا لها admettre هي بحال accepter، ولا شي واحد كيجي كيديبوزي لو دوسي ديالو فشي هكا فشي سوسيتي، ولا فالتالي كيقولوا تي ادمي، يعني راك مقبول، يعني تي اكسبتي. داكوغ. صافي ندوزو دابا لا كيسيون سويفونت. dans chaque mot في كل كلمه sépare le suffixe du radical par un trait. D'abord la même chose mais avec le suffixe. On a le suffixe, c'est l'élément qu'on ajoute à la fin du radical. هنا le premier mot عندنا technologique. شنو هو لو راديكال هنايا في هاد الكلمه الاصليه هي تكنولوجي. لا تكنولوجي، التكنولوجيا، شنو زدنا لها اك. حتى هادي غادي نفرقوا بيناتهم باغ سيبار لو سوفيكس باغ ان تري. صافي. هاي فيت هي ديك لا بوتيت في، ديك البنوته الصغيره، بنيوته صغيره. كاينه بنت اون فيت هي بنت صغيره، يعني كنقولوا لها بحال صبيه، بحال صغيره، اون فيت. داكوغ. لو راديكال هو في وزدنا له ات. ماريتيم شي حاجه بحريه، ماران. مارشونداج هو بحال دابا شي واحد كتمشي تشري عليه شي حاجه وكيقول لك بحال دابا كتقول له يعني كتسولو على الثمن ديال داكشي، كتقول له يعني شحال لو بري ديال هاد الحاجه، كيقول لك باغ اكزومبل 200 درهم ولا 300 درهم. انت بحال كتشاطر معاه، كتبغيه ينقص لك شويه. ديك القضيه ديال نقص لي شويه هذه داك الشطاره كما كنقولوا حنا في الدارجه ديالنا، الشطاره كتشطر معاه، هو لو مارشونداج. صافي. سميتو شنو زدنا له هنايا؟ مارشونداج، مارشون وزدنا له داج. تيرستر ارضي. بورو يعني مخيف، زدنا له او بور. جينيرالمون يعني بصفه عامه، جينيرال زدنا لها مون. روناردو كاينه غونار و روناردو. باردونابل يعني شي حاجه اللي يعني قابله يعني شي غلط اللي مقبول انك تسامح عليه. باردونابل صافي. entoure le suffixe et souligne le radical de chaque mot. غادي نسطروا على لو راديكال وغادي ندوروا على لو سوفيكس. هنا فين هو لو راديكال؟ عندنا هنايا هو سكي، نسطروا عليها وغادي ندوروا على لو سوفيكس اللي هو اور. ابيليتي يعني المهاره، الكلمه الاصليه هي ابيل، كنزيدوا لها او تي. افيشاج، افيش، اج هو لو سوفيكس. اسبانيول لو راديكال هي اسباني اول. لافابل، لاف، ابل هو لو سوفيكس. بلانشور، بلون. correctement, correctement. Utilise le préfixe des, un ou mal pour former des mots nouveaux. عطينا هنايا des mots، حنا غنزيدو لهم هاد لي préfixes pour obtenir des mots nouveaux. نوي هي كتعقد، كدير واحد العقده. شنو غنزيدو لها هنايا pour obtenir un nouveau mot؟ شنو غادي تولي لنا؟ غنزيدو لها دي باش طلع لنا دينوي، يعني كتفك ديك العقده اللي درتي. دينوي. بريفو متوقع، غير متوقع هي امبريفو. شانس الحظ، مال شانس سوء الحظ.
heureux malheureux حتى هي heureux سعيد malheureux حزين prudent يعني شي واحد حذر كيرد البال imprudent placé هي déplacé صافي كنزيدو لها دي بلاصي كتحط شي حاجه في شي بلاصه كتبلاصيها وكديبلاصيها كتغير لها المكان ديالها ديبلاصي بولي شي واحد مؤدب كنقولوا عليه بولي شي واحد اللي ما مؤدبش كنقولوا عليه الي ان بولي dans chaque liste في كل يعني لائحة كلمات on tourne le mot qui n'a pas de préfixe يعني ندوروا على الكلمة اللي ما عندهاش لو préfixe بحال هنا contenir soutenir tenir retenir شنو كنلاحظوا الكلمة اللي كتكرر هي tenir لو راديكال هو tenir وهنا زدنا لا quand هنا زدنا sous هنا زدنا re ce sont des préfixes يعني الكلمة اللي ما عندهاش le préfixe هي tenir replanter implanter plante transplanter هنا زدنا un هنا زدنا re هنا زدنا trans وشنو الكلمة الأصلية هي plante enlever lever relever soulever هنا زدنا sous هنا زدنا re هنا زدنا en والكلمة اللي ما عندهاش لو راديكال هي lever اللي ما عندهاش بلوتو لو بريفيكس dire médire redire prédire هنا مي هنا re هنا pré كلهم زدناهم على dire défaire refaire faire mal faire la même chose le verbe هنا faire هنا زدنا mal هنا زدنا re هنا زدنا de poser déposer reposer imposer يعني الكلمة اللي ما عندهاش لو بريفيكس هي poser هنا زدنا دي هنا زدنا غو هنا زدنا ان embarquer barque débarquer embarquement هنا زدنا en وهنا زدنا دي وهنا زدنا en يعني الكلمة اللي ما عندهاش لو بريفيكس هو barque هنا زدنا en وزدنا suffix شتي زدنا en وزدنا mon هنا زدنا en وزدنا a avec chaque mot entre parenthèses forme un adjectif qualificatif à l'aide des suffixes يعني بكل كلمة اللي كاينه entre parenthèses ياك ومع هاد لي suffixes اللي عطينا هنايا غادي نكونوا des adjectifs يعني غادي نكونوا نعوت صافي بحال ان غارسون وعطينا ماروك يعني ولد والمغرب شنو كنقولوا على الولد لادجيكتيف النعت ديال ماروك هي ماروكان ان غارسون ماروكان مغربي صافي درنا له هاد لو سوفيكس هذا ان انفون او كران يعني واحد الطفل كران يعني هنا الكران يعني يخاف يهاب كرانتيف غنديرو كرانتيف يعني كيخاف خواف كران تيف صافي هنا انوم وعطينا بارب يعني واحد الرجل عنده اللحيه الراجل اللي عنده اللحيه شنو كنقولوا له سي ان نوم باربو كنزيدو الاو ملتحي باربو اون ميزون ماروك يعني واحد البيت مغربي شنو غادي نديرو لا ماروكان لحقاش عندنا فيمينا هنايا ماروكان une maison marocaine بيت مغربي une personne matin يعني شي واحد اللي يعني عزيز عليه الصباح كيفيق الصباح بكري كنقولوا une personne matinale يعني عزيز عليها الفياق بالصباح بكري صافي une personne matinale un plat وعطينا طونجي ان بلا هو واحد الطبق ويعني وعطينا المدينه طنجه طبق طنجاوي شنو كنقولوا له ان بلا
غادي نزيدو شنو غنزيدو دي كوا او اي اس ان بلا طنجيروا صافي ان بلا طنجيروا يعني طبق طنجاوي اون روسيت طنجاويه واحد الوصفه طنجاويه اون روسيت طنجيرواز غنزيدو هنايا الاو باش تولي لنا فيمينا حيت عندنا اون روسيت فيمينا صافي طنجيرواز صافي بهكا نكونوا سالينا ما شيغ زيليف لا لوسون ديالنا دوجوردي لي بريفيكس اي لي سوفيكس نتمنى تكونوا فهمتوا ياك على بروشين سيونس ان شاء الله.